الله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Waalaikumsalam Mama Rafa, selamat bergabung di live ngaji bareng kita. Terima kasih Bunda Imah yang sudah bantu tap-tap layarnya. Terima kasih untuk teman-teman sahabat Quran semua yang sudah bantu tap-tap layar. Semoga sehat selalu, berkah selalu untuk semua yang hadir di live ngaji bareng ya. Kita lanjut ayah Bunda ya. Bunda Dwi, terima kasih Abang Dwi, Bunda Dwi atau Abang Dwi nih ya. Abang Dwi ya, terima kasih Abang Dwi. Kita lanjut halaman 260. Bunda Dewi, waalaikumsalam Bunda Dewi, selamat bergabung. Kita lanjut ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Pakai apa geser HP-nya Ustadz? Enggak pakai HP-nya, bukan HP-nya yang digeser. Yang digeser Al-Qur'annya ya, yang digeser Al-Qur'annya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Allah, amin. Terima kasih Abang Rio ya. Terima kasih doanya. Semoga doanya juga kembali kepada Abang Rio ya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk semua sahabat Quran. Semoga sehat selalu, berkah selalu, lancar rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga yang sudah bantu tap-tap layarnya ya. Kita lanjut ayat 37. Ada Bunda Amanda juga yang sudah bergabung. Waalaikumsalam Bunda Amanda ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitik غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين
فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Allah. Selamat bergabung teman-teman sahabat Quran Ayah Bunda. Terima kasih yang sudah selalu bantu tap-tap layarnya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir ya. Untuk yang baru bergabung, yang belum follow silahkan di follow. Jika masih ada tanda merah di ujung penunjuk, silahkan klik atau pencet tanda merah di ujung penunjuk ya. Klik tanda merah. Nah, kalau masih ada tanda merah seperti ini, biar bisa ikut ngaji bareng, ngaji terus setiap hari, klik tanda merah yang masih ada tanda merahnya. Waalaikumsalam, Bunda Sri, selamat bergabung ya. Kita lanjut ayah Bunda di surah Al-Hijr ya. Sebelum kita lanjut ya, halaman berapa? Halaman 262 ya. Silahkan yang sudah punya Al-Qur'annya
Buka Al-Qur'annya 262 juz 14 surah Al-Hijr ya. Kita masuk di surah Al-Hijr. Sebelum kita lanjut, kira-kira tempo ngajinya sudah pas? Sudah bisa diikuti nggak ayah bunda? Nah, silahkan boleh dijawab di kolom komentar. Kalau sudah pas kita lanjut lagi ya. Atau bacaannya mungkin terlalu cepat ya. Bunda Imah alhamdulillah sudah pas. Bunda Enah ya, Bunda Puji ya. Alhamdulillah pas. Baik, kita lanjut surah Al-Hijr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. Abang Maliki, saya masih belajar dan belum tahu panjang pendeknya. Nah, dengan Al-Quran ini enak Abang Maliki ya. Sudah tahu panjang pendeknya. Panjang 4 harokat, tahan 2 harokat. Inna, enak buat belajar buat pemula ini ya. Al-Qurannya bagus, huruf-hurufnya juga besar dan jelas. Sudah ada keterangan-keterangan tajwidnya. Enak buat belajar. Ini cocok nih untuk belajar pemula, Al-Qurannya bagus ya, enak, nyaman. Kita lanjut ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzarin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مهين مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم Allah. Waalaikumsalam Bunda Suli, selamat bergabung di live ngaji bareng. Nah, sebelum kita lanjut ayah bunda,
Ada yang mau Al-Qur'annya enggak seperti yang kita gunakan? Kalau ada yang mau boleh tulis mau di kolom komentar. Kalau banyak yang mau kita spill Al-Qur'annya. Al-Qur'annya ada 2 ukuran, ada ukuran sedang seperti yang kita gunakan, ada juga yang ukuran jumbo untuk usia 50-60 tahun ya. Nah, ini bagus nih untuk usia 50-60 tahun bisa. Huruf-hurufnya besar dan jelas, Al-Qur'annya sama ayah bunda ya. Nah, untuk teman-teman silahkan mungkin ada yang mau Al-Qur'annya bisa di check out di keranjang kuning ya. Yang mau Al-Qur'annya bisa langsung di check out di keranjang kuning. Ini yang kita gunakan yang ukuran sedang di etalase 2 harganya 109.000 ya. Kalau ayah bunda mau yang ukuran sedang seperti yang kita gunakan 109.000 langsung klik beli di pojok kanan bawah atau klik keranjang kuning di pojok kiri ya. Yang mau Al-Qur'annya klik keranjang kuning di pojok kiri bawah. Yang kita gunakan etalase 2. Yang mau ukuran jumbo, pilih etalase nomor 2. Bunda VMI boleh ya. Silakan DM atau inbox. Bunda Nana silakan DM atau inbox ya. Nah silakan ya. Yang mau Al-Qur'annya klik keranjang kuning. Yang kita gunakan etalase nomor 2. 109.000. Kalau mau yang ukuran jumbo 169. Nah, 169 klik beli di pojok kanan bawah, isi alamat lengkap dan buat pesanan. Nia 169 gratis ongkir ayah bunda. Kita lanjut ayat 42. Sambil kita lanjutkan, yang mau check out langsung klik saja keranjang kuningnya. Etalase 1 jumbo, etalase 2 sedang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwab. Likulli babim minhum juz'um maqsum. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Silakan teman-teman sahabat Quran yang mau Al-Quran yang ukuran jumbo, klik beli di pojok kanan bawah, isi alamat lengkap dan buat pesanan. Yang ukuran jumbo untuk usia 40, 50, 60 tahun. Nah, Al-Qurannya nanti ayah bunda yang 169 huruf-hurufnya besar seperti ini. Bisa untuk usia 50, 60 tahun, bisa untuk semua usia, untuk anak-anak juga bisa, untuk orang tua. Nah, tapi kalau ayah bunda mau yang ukuran sedang di etalase nomor 2, seperti yang kita gunakan etalase nomor 2 ukuran sedang, ringan, bisa dibawa kemana-mana, bisa masuk dalam tas ya. 190.000 saja sudah dapat Al-Quran super tajwid ya. Nah, sudah ada keterangan-keterangan tajwid ya, dan juga sudah ada pelajaran-pelajaran tajwid di setiap halaman, jadi memudahkan untuk belajar pemula ya. Waalaikumsalam yang baru bergabung, selamat bergabung ayah bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Bunda Femi silahkan DM atau inbox Bunda Femi ya. Bag kuning tidak ada untuk di luar Indonesia ya. Untuk di luar Indonesia bag kuning tak ada.
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم واجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين Allah. Silakan untuk teman-teman sahabat Quran yang mau Al-Quran seperti yang kita gunakan 109.000 ayah bunda. Yang berminat yang mau Al-Qurannya 190.000 saja. 109.000 maaf ya 109.000 dapat gratis ongkir. Yang mau Al-Qurannya samaan langsung klik beli di pojok kanan bawah. Al-Quran super mudah baca. Untuk belajar pemula sudah ada keterangan-keterangan tajwid di atasnya. Tahan 2 harokat, panjangkan 4 harokat, jadi tahu panjang pendeknya. Buat belajar pemula ini sangat cocok ya. Nah ada juga yang ukuran jumbo untuk ayah bunda yang usia 50-60 tahun. Kita juga ada yang ukuran jumbonya. Nah, huruf-hurufnya seperti ini bisa dilihat perbandingannya ayah bunda. Nah, yang ini yang ukuran jumbo harganya 169. Sudah dapat gratis ongkir. Yang mau ukuran jumbo untuk usia 50-60 tahun langsung klik beli di pojok kanan bawah. 169 gratis ongkir. Harga normalnya biasanya di 200.000. Untuk ayah bunda yang ikut lab ngaji bareng jadi 169 dan dapat promo gratis ongkir juga ya. Nah, klik beli di pojok kanan bawah. Isi alamat lengkapnya dan buat pesanan ya. Halaman berapa? Halaman 265. Yang sudah punya Al-Qurannya silahkan boleh buka halaman 265 juz 14 ya, surah Al-Hijr ayat 61.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. Nah, untuk teman-teman sahabat Quran yang mau Al-Quran seperti yang kita gunakan, ada di keranjang kuning etalase 1 dan 2 ya. Yang mau ukuran jumbo ada di etalase 1, harganya 169. Yang mau Al-Qurannya langsung klik beli karena stok Al-Qurannya terbatas untuk 5 orang tercepat ya. Yang mau langsung klik beli nih, yang mau ukuran jumbo, yang kita gunakan ini etalase 2 ukuran sedang. Nah, nanti ayah bunda kalau check out yang ukuran jumbo dapatnya seperti ini. Huruf-hurufnya lebih besar, bisa untuk usia 50-60 tahun ya. Nah, jadi bisa untuk semua usia. Untuk anak-anak bagus, untuk orang tua juga
huruf-hurufnya besar dan jelas ya. Silahkan yang berminat yang mau untuk 5 orang tercepat. Stok terbatas ya. Untuk pagi ini kita sediakan 5 Al-Quran saja. Yang mau yang minat langsung klik beli di pojok kanan. Sudah ada keterangan-keterangan tajwidnya. Yang mau ukuran sedang pilih etalase nomor 2 yang di keranjang kuning ya. Kita lanjut ayah bunda ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Wa innaha labisabilim muqim. Inna fi dzalika la wa innahuma labi imamin mubin. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Allah wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa inna as-sa'ata la'atiyatum fasfahis safhal jamil. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني
أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Allah. Kita lanjut di surah An-Nahl ya. Surah An-Nahl halaman 267. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا تقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع
ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. Nah, sebelum kita lanjut untuk teman-teman yang baru bergabung, yang mau Al-Quran seperti yang kita baca, harganya 169.000. Yang mau Al-Qurannya klik beli di pojok kanan bawah. Yang kita gunakan ukuran sedang. Nah, yang ada di keranjang kuning itu yang ukuran jumbo. 169 nanti ayah bunda dapat Al-Quran seperti ini. Huruf-hurufnya besar dan jelas ya. Al-Qurannya sama. Nah, cuma ini bedanya yang ukuran jumbo ya. Harganya 169. Ayah bunda kalau ada yang minat, mumpung lagi promo lebaran gratis ongkir. Yang mau langsung klik beli di pojok kanan bawah ya. Jadi sudah ada tajwid warna beserta keterangan-keterangan tajwid untuk memudahkan belajar pemula ya. Ini cocok banget untuk ayah bunda yang cari huruf-huruf Al-Quran yang besar ya. Yang penglihatannya sudah kurang jelas, mata minus. Nah, Al-Quran ukuran jumbo ini bisa untuk usia di atas 50-60 tahun. Stok terbatas ya. Untuk 5 orang tercepat ayah bunda, silahkan. Kalau ada yang berminat, yang mau Al-Qurannya langsung klik beli di pojok kanan ya. Mumpung masih banyak uang THR-nya ayah bunda ya. Jadi gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Jadi beli Al-Quran bisa digunakan untuk orang tua, bisa untuk anak ya. Nah, mumpung lagi promo dapat diskon juga ayah bunda. Kalau harga normalnya di 200 ribuan. Nah, untuk ayah bunda yang check out di Lab Ngaji Bareng dapat 169, sudah dapat gratis ongkir juga. Klik beli di pojok kanan bawah ayah bunda. Kita lanjut halaman 268. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bisyiqqil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamiri litarkabuha wa zinah. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa 'ala Allahi qasdus sabili wa minha jair. Walau syaa lahadakum ajma'in. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarab. Lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab. والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر
wan nujumu musakhkharatum bi amrih inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh inna fi dzalika laayatan liqaumin yadzakkarun. Nah, silakan teman-teman nih untuk ayah bunda yang belum punya Al-Qur'annya, mumpung lagi promo gratis ongkir, karena tidak berani menjamin di hari-hari berikutnya dapat gratis ongkir ya. Karena ini harga normalnya di 200.000. Ini sudah ada berhasil 1 orang yang sudah check out ya. Nah, untuk teman-teman sisa 4 Al-Qur'an lagi. Kalau ada yang minat Al-Qur'annya sama seperti yang kita gunakan, ayah bunda dapat ukuran jumbo ya. Nih ada yang dapat tadi 161 sudah sama gratis ongkirnya. Nah, yang mau klik beli di pojok kanan bawah, isi alamat lengkap ya. Nanti ayah bunda dapat Al-Qur'annya yang ukuran jumbo seperti ini. Nah, dapatnya yang ukuran jumbo, bisa lihat perbandingan. Kalau yang kita gunakan ini yang ukuran sedang. Nah, nanti ayah bunda dapatnya yang ukuran jumbo 169.000 sudah sama gratis ongkirnya. Yang mau yang minat ini bisa untuk usia 50-60 tahun. Langsung klik beli di pojok kanan bawah, isi alamat lengkap dan buat pesanan ayah bunda ya. Untuk 4 orang tercepat kita sediakan 5 Al-Qur'an. Masih berhasil. Sudah check out 1 orang. Sisa 4 lagi ayah bunda. Klik beli, isi alamat lengkap dan buat pesanan. Belum tahu cara pesannya nih. Cara pesannya tuh. Harga normalnya di 200.000, dapat potongan 20%, jadi 159. Masya Allah. Langsung klik beli ya. Nah, kalau muncul, ayah bunda langsung klik beli di pojok kanan bawah ya. Nah, nih, klik beli ya. Isi alamat yang lengkap ya. Di sini di atas, isi alamat lengkap. Lalu buat pesanan tuh. Bisa lihat ayah bunda tuh. Dari harga 159 nanti bayarnya tuh 160.000 saja sudah dapat gratis ongkir ya. Nah, ini voucher gratis ongkirnya terbatas ya. Nah, 15 jam lagi. Jadi untuk hari-hari berikutnya tidak bisa menjamin lagi kalau dapat ayah bunda gratis ongkir ya. Nah, nanti dapatnya ukuran jumbo untuk usia 50, 60, 70 tahun. Silakan ayah bunda ya. Mumpung lagi masih promo gratis ongkir ya. Untuk promo lebarannya langsung klik beli di pojok kanan. Isi alamat yang lengkap dan buat pesanan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwallazi sakharal bahra كلوا منه لحما طريا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allah, Masya Allah nih sudah 2 orang yang berhasil ayah bunda ya. Jadi jangan sampai kehabisan stok ayah bunda. Sisa Al-Qur'annya stok 3 Al-Qur'an lagi untuk 3. Langsung check out ayah bunda. Langsung tuntaskan payment atau bisa juga COD ya. Nah, karena hari ini untuk ayah bunda yang ikut di live ngaji bareng dapat potongan harga dan juga gratis ongkir. Tuh ya.
Dari harga normalnya di 200.000 jadi 159. Klik saja beli ayah bunda ya. Untuk 3 orang tercepat tuh. Nah, harganya 159 nih total bayarnya. 160.000 klik buat pesanan ya. Gratis ongkir ayah bunda. Silahkan ya. Untuk 3 orang tercepat. Jangan sampai kehabisan stok. Jangan sampai keduluan sama yang lain. Nah, kalau habis stok nanti keranjang kuningnya hilang ayah bunda. Baik, kita lanjutkan. Di nomor halaman 269. Sudah ada 2 orang nih ya. Sudah ada 2 orang yang berhasil check out. Dan dua-duanya dapat gratis ongkir dan potongan harga. Masya Allah. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun. Kak, coba lihat ukurannya. Yang kita gunakan ini yang ukuran A5. Harganya 109.000 kalau yang kita gunakan. Nah, yang ayah bunda dapatkan nanti yang ukuran A4 20 kali 30 cm ya. Tuh, seperti ini nanti nih. Ya. Bunda Siti Khadijah nanti dapatnya yang ukuran jumbo seperti ini. Yang harga 169 nanti bunda dapatnya yang ukuran jumbo. Sudah bisa untuk usia 50-60 tahun. Silahkan, stoknya terbatas ya. Jangan tunggu lama-lama karena bisa jadi lebih dulu di check out sama yang lain. Karena banyak yang nonton di sini ayah bunda. Ya, 3 Al-Quran lagi ayah bunda. Klik beli di pojok kanan bawah, isi alamat lengkap. Al-Qurannya seperti ini nanti. Yang dikirimkan yang ukuran jumbo. Al-Qurannya sama, jadi sudah ada keterangan-keterangan tajwid warnanya. Jadi enak buat belajar ya. Nah, ini Al-Quran tanpa terjemah, tanpa Latin. Didesain khusus memang untuk belajar ngaji, untuk tadarus. Dia keunggulan Al-Quran ini di huruf-hurufnya yang besar. Jadi cocok untuk ayah bunda yang cari huruf-huruf Al-Quran yang besar. Nah, ini bisa untuk semua usia. Untuk anak-anak juga bisa. Lebih bagus lagi huruf-hurufnya besar untuk anak-anak belajar. Untuk orang tua juga bisa ya. Nah, kalau yang kita gunakan ukuran sedangnya. Silakan ayah bunda ya. Jangan hanya masukkan ke troli, jangan hanya masukkan ke dalam keranjang. Untuk dapatkan Al-Qurannya, untuk dikirimkan langsung, tuntaskan payment atau COD. Atau buat pesanan ya. Klik beli di pojok kanan bawah ya. Langsung buat pesanan ayah bunda. Klik buat pesanan, dapat gratis ongkirnya juga. Kita lanjutkan ya. Lanjut ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء
وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم. Allah. Nah, untuk ngaji bareng kita, teman-teman sahabat Quran, pagi hari ini insya Allah kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi nanti siang ya. Semoga sehat selalu, berkah selalu teman-teman sahabat Quran ya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Semoga berkah, lancar rizkinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.